الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز اساتذہ کرام اور بہت محترم بزرگوں اور عزیز طلبہ بچوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی بات کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشر عبادی، عبادی کون سا مرکب ہے؟ مرکب ذات۔ فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو میری بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ ایک سماع ہے، ایک استماع ہے۔ سماع کے معنی سننا اور استماع کے معنی یکسوئی کے ساتھ کان لگا کر سننا۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول، جو میری بات کو یکسوئی کے ساتھ کان لگا کر سنتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری، اس قرآن کریم میں نصیحت کا سامان ہے، لیکن کن کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جن کے اندر شعوری کیفیات بیدار ہیں، او القی السمع وہو شہید، اور حاضر باش ہو کر کان بچھا کر اللہ کی بات کو سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، احب العرب لثلاث، عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ احبو، محبت کرو تم، العرب، عرب سے، لثلاث، 3 وجوہ کی بنیاد پر۔ فرمایا لأنی عربی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عربی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرب کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے جس خاندان کو تمام نسل انسانی میں سے اللہ نے چنا ہے، اس خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد الرسول اللہ کو چنا ہے۔ یہ سلیکٹڈ ہستی، چنی ہوئی۔ ویسے بھی وحی کے نور کے لیے اللہ تعالیٰ افراد کو چنتے رہے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، چنتے رہے ہیں اللہ، فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے جبریل امین علیہ السلام کو چنا، اور انسانوں میں سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو چنا۔ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی کلام کے لیے چنا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ، واصطنعتک لنفسی، تو پہلی بات حضور نے فرمائی کہ لأنی عربی، میں عربی ہوں، اور دوسرے فرمایا لغت القرآن عربی، قرآن کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی ہے، اور تیسرے فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اہل جنت کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اہل جنت کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی ہے۔ الحمدللہ کہ آپ عربی کے بنیادی اصولوں سے قاری صاحب کے ذریعے متعارف ہو رہے ہیں، ان کو پہچان رہے۔ اس کا بڑا فائدہ قرآن فہمی ہے، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن ہماری بنیادی ضرورت ہے، بیسک نیڈ۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات آپ سے کہی تھی کہ جیسے انسانی جسم اور انسانی جان کو برقرار رکھنے کے لیے سانس ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں۔
हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। अल्लाह ताला ने किताब उतारी है अलैका, ए हबीब आप पर अल्लाह ने अल किताब उतारी। अल किताब यानी अलिफ लाम जो है वो कॉमन नाउन को क्या कर देता है, प्रॉपर नाउन कर देता है। और इस अलिफ लाम को अलिफ लाम अहद ज़हनी कहते हैं, यानी वो किताब जो माहूद फिर ज़हन है, ज़हन में मौजूद। अलिफ लाम की जो 4 किस्में शायद आप अगले मरहले में पढ़ेंगे। अलिफ लाम जिनसी होता है, इस्तिग़राक़ी होता है, अहद ज़हनी होता है, ये इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे इसी वक्त। तो अल किताब से मुराद कुरान करीम है, ठीक है जी। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इसमें 2 तरह की आयात हैं, कुछ मुहकम हैं व उखर मुतशाबिहात, और बहुत कम कुछ मुतशाबिहात। मुतशाबिहात उन आयात को कहते हैं कि जिनमें जो मेटाफिजिकल या मावराए अक्ल हकायक हैं उनका तज़किरा है। अल्लाह ताला की ज़ात आली, उनका इहाता हम ज़हनों में नहीं कर सकते। मैं जो तू दिल में तो आता है अकल में नहीं आता, मैं समझ गया तेरी पहचान यही है। इसी तरह फरिश्तों का वजूद है, जन्नत का और जहन्नम का वजूद, ये मावराए अकल हैं, खिलाफ अकल नहीं, मावराए अकल हैं, मेटाफिजिकल हकायक। इनको हम अक्ल कुल्ली के हामिल अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के बताने पर तस्लीम करते हैं, मानते हैं, ठीक है जी। दूसरी है मुहकमात, जो अवामिर पर मबनी हैं, नवाही पर मबनी हैं, जिनमें अवामिर हैं, मनहियात हैं। ये सारी तरकीबें चूंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपसे इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी उनमें कुछ अहकाम हैं, कुछ कामों को करने का हुक्म दिया गया है, कुछ से रोका गया है। मैं कहता हूँ अगर हम सब, मुझ समेत आप सब लोग, सिर्फ कुरान की मुहकमात पर अमल शुरू कर दें तो हमारे लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। मसलन आप देखिए, वज्तनिबू कौल ज़ूर, झूठ से बचो। अब इसको समझने के लिए क्या कोई अलग फलसफे की जरूरत है? तो सी आयत, ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों के हिमायती न बनो। ला तकुल लिल खाइनीना खसीमन, जो करप्ट लोग हैं उनके तरफदार न बनो। ला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, जो खयानत करने वाले लोग हैं उनका मुकद्दमा न लड़ो। अल्लाहु अकबर। वैज़ा कुल्तुम फादिलू वलो कान ज़ा क़ुरबा, बात करो तो अदल पर मबनी होनी चाहिए अगरचे रिश्तेदारी क्यों न हो। अकीमुश शहादत लिल्लाह, गवाही अल्लाह के लिए देनी है। मतलब सूरह बनी इसराइल का जो 3रा और 4था रुकू है, मैं तो कहता हूँ हमारे मुआशरे के हर फर्द को रोजाना ये 2 रुकू तर्जमे के साथ पढ़ने चाहिए। ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर न चल। ला तकरबू माल यतीम, यतीम के माल के करीब ही न जाओ। ये चंद मिसालें मैंने दी हैं, वैसे तो मतलब कुरान करीम भरा पड़ा है इससे। ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न, एक दूसरे की गीबत न करो। ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई अफराद दूसरों का मजाक न उड़ाएं। अच्छा, पूरे कुरान करीम में जब कौम की ज़मीर आती है तो आपने पढ़ा है कि उसमें मेल फीमेल सब शामिल हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने मेल को अलग और फीमेल को अलग दिया हुक्म। ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा यकूनु खैरम मिनहुम, मर्द एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, औरतें भी एक दूसरे के मजाक ना उड़ाएं। अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी न करो। मतलब इस बहुत से, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जितनी अरबी सीख रहे हैं इससे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुहकमात से आपको 100% शनासाई हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और मुझे उम्मीद है कि जब कारी साहब नमाज में कुरान करीम पढ़ रहे होंगे, ये नमाज में जो कुरान करीम पढ़ना है ये लर्निंग का प्रोसेस है। जोहर असर में आइम्मा आहिस्ता पढ़ते हैं इसलिए कि लोग कामों पे गए हुए हैं,
अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मसरूफ हैं, ज़हनी तौर पर मसरूफ हैं, लिहाजा हुक्म क्या है कि आहिस्ता क़िराअत हो, क्योंकि ये लर्निंग का प्रोसेस इस वक्त हो नहीं सकता, उसके लिए यकसुई ज़रूरी है, ध्यान तवज्जो ज़रूरी है। हाँ, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन इमाम साहब ऊंची आवाज़ से क़िराअत करते हैं, जो कि हमारे यहाँ असल तो छुट्टी जुमे के दिन है या ईद के दिन है, तो आप देख लीजिए जुमे वाले दिन भी क़िराअत ऊंची हो रही है, ईद के दिन वक्त भी क़िराअत क्या हो रही है, ऊंची हो रही है। लेकिन शाम को जब लोग अक्सर फारिग होके आते हैं तो चूंकि अभी अभी आए हैं, ज़्यादा छोटी क़िराअत, उसको क़िसार कहते हैं, छोटी क़िराअत। और फिर इशा में जरा लोग अब थोड़े फ्रेश हो गए हैं कदरी, तो औसात मुफस्सल जो दरमियानी दर्जे की क़िराअत, और फजर में चूंकि बिल्कुल ताज़ा दम है तो लिहाजा लंबी क़िराअत, ये प्रोसेस है लर्निंग का। इमाम साहब क़िराअत कर रहे हैं, अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान ये गुमान करता है कि इस पर किसी को कंट्रोल नहीं है? अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या ये समझता है कि कोई इसको नहीं देख रहा? लेकिन पीछे जितने लोग खड़े हैं उनको पता ही नहीं इमाम साहब क्या रहे हैं। सारे रमजान में पूरे साल में मज़ामीन कुरान के अंदर से गुजारा जाता है ताकि बिल्कुल ताज़ा हो जाए कुरान करीम के मज़ामीन। लेकिन आपको पता है कि एक तो कारी साहब जिस स्पीड से पढ़ते हैं, दूसरे ये कि जितना भी पढ़ते हैं हमारे ऊपर से गुजरता है, इसलिए कि हमने कुरान को अपनी ज़रूरत नहीं बनाया। तो बेटा कुरान को ज़रूरत बनाना है, इसलिए ये एक बात इसको याद रखना जो मैं अब चाह रहा हूँ कहना, वो ये कि हमारा दीन जो है ये फेफड़ों के जोर से मनवाया जाने वाला दीन नहीं है। ये फेफड़ों के जोर से मनवाया जाने वाला दीन नहीं है। मनवाया जाने वाला दीन कि मैं बहुत चिल्ला के तकरीर करता हुआ, खिताब करता हुआ, अल्फाज के ज़ेर बम के साथ ठोस रहा हूं लोगों के ज़हनों में, नहीं। हमारा दीन रीजन का दीन है। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, कौन तर्जमा करेगा इस आयत का, बताओ। कुल के माना क्या है, कह दीजिए। इन्नी बेशक, अला पर, बय्यिनतिन अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, मैं अल्लाह अपने हबीब से ऐलान करवा रहे हैं कि भाई लोगों ये अच्छी तरह से जान लो, कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, कि मैं एक रोशन दलील पर बात करता हूँ, वो रोशन दलील जो वही की सूरत में मेरी तरफ आई है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारी तरफ बुरहान आ चुकी है। बुरहान वो रोशन दलील, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने किसकी इताअत की? अल्लाह की इताअत की। वमन असा मुहम्मदन फक़द असल्लाह, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, उसने किसकी नाफरमानी की? व मुहम्मदुन फर्क़ुम बैनन नास, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती फर्क करने वाली है लोगों के दरमियान, हक और बातिल में फर्क, सच और झूठ में फर्क, हकीकत और ना हकीकत में। हकीकतुल हक़ाइक़, सबसे बड़ा मारिफा कौन है? अल्लाह की जात। सबसे बड़ा मारिफा कौन है? हकीकतुल हक़ाइक़, अल्लाह। अल इलाह, कारी साहब ने आपको बताया है, इलाह के ऊपर अलिफ लाम आया है, वही अलिफ लाम जो कॉमन नाउन को क्या बनाता है? अल इलाह को अल्लाह बना है, और अल्लाह सबसे बड़ा मारिफा। तो अल्लाह ताला की पहचान, तो मैं कह रहा हूं कि हमारा दीन जो है ये रीजन का दीन है, दलील का दीन है। आजकल चूंकि सबसे बड़ा फैलने वाला जो मजहब है वो रैशनलिज्म है, अकलियत पसंदी, और बच्चों के जन्म में ये डाला जा रहा है कि मैं वो मानूंगा जो मेरी अकल में आएगा। बंदगाने खुदा, एक सुनार का तराजू है, एक सरिया तोलने वाले का तराजू है। आपका क्या ख्याल है कि सुनार के तराजू में सरिया तोलने वाले का सरिया तोला जा सकता है? तोला जा सकता है? नहीं तोला जा सकता। अक्ल की अपनी अपनी सतह हैं,
لیکن جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ عقل کلی کے حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، وہی کو ہم نے محفوظ کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے ایک رصد مقرر کی ہوئی ہے، دستے فرشتوں کے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ رسالات ربانی پوری طرح محفوظ رہیں۔ الحمدللہ سب سے بڑا اتھینٹک اور معتبر ترین سورس آف نالج وہی ہے، کیا ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ وہی کے حقائق سے گرامر کے ساتھ اور اصول و مبادی کے ساتھ اور یعنی گرامر کے جو اصول ہیں، قاری صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے ذریعے سے شناسا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے محترم قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹا یہ تو وہ کستوری ہے کہ جس کو جتنا رگڑتے چلے جائیں یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں، اور قاری صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بہترین امت ہے، خیرکم او خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها لما سمعها، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میری بات کو سنا اور پھر سن کر اس کو محفوظ کیا اور پھر آگے ڈیلیور کیا۔ تو آپ کو جو دعائیں اللہ دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بشارتیں دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔